जोहार जयग्राम। तो हमरा এখন গাড়ি ছাড়ি চাই বস্তি করছিল গ্রামলে চন্দ্রিকা বাস রিজার্ভ হয়ে গেল ফাইনালি বুকিং। তো আমরা এখন চাই হুলহুলির টাইম ছড়া। তো আজ দেখা পাই এখন বাস দেখে জয়গ্রাম 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 পৌঁছলেন না? তো এখন আমরা বাস ছাড়ে করছিলা গ্রামে আর বড় ধূপ লাগে সূর্য তো কইস না তাপমাত্রা যে লাগে মানে এ গাড়ি ছাড় 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 দিদি মোরে বসে ছাড়ি না নই গেল জয়গ্রাম জয়গ্রাম सब सब टेंशन ना हो जोड़ावन कोटे बजे 12टा 1 बजली। तो गाड़ी छाड़ी गला काका जेठा मौसा मौसी बाबू सबे के घर सब फाइनली এখন আমরা হুলহুলির টাড়ে পৌঁছে গেলাম। হ্যাঁ দেখো বাস দেবা দেবা জয়গ্রাম। তো এখন আমরা হুলহুলির টাড়ে পৌঁছে গেলাম। দেখে বাস চারিদিকে হ্যাঁ বাস দেখি পাওয়া 20 লক্ষ কুর্মী ঐতিহাসিক কুড়মালি মহাজিয়াও জড়ুয়াই সভা। আমরা বাস এখন কোন দিকে পার্কিং করেছে এখন এদিকে পার্কিং করে আমরা বাস লাগে বারে বারে কোনো কম মোড় ইয়াতে ভাঙড়া মোড় পর্যন্ত রেলগেট পড়ে বেটা রেলগেট ছড়া রেলগেট ছড়া चलो 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 ट्रेन है ट्रेन है जो चलाओ धीरे धीरे ट्रेन धीरे
बस बस ठीक है ठीक है ठीक है उड़े रहो। আরে ওঠিন যে দাঁড়ায় রে আনো রে বাবা ঠিন দিয়া হ্যাঁ ইধার আর উধার লোক দিলে হবে। খড়গপুরে গেলে খড়গপুর খড়গপুর দাঁড়াবে না চলে যাবো খড়গপুর হাটিয়া খড়গপুর নিয়ে আইলে আর কোনো ব্যাপার নাই গেলে হ্যাঁ আর যাক সময় যাক সময় গাড়ি আইতো আসানসোল মাসানসোল কি সবে আর জয় গুরু अरे खड़ा खड़े रे बाबा रे भीड़ में मुश्किल पड़े हां मालर लगी है उसमें हेराई के लाग मो संगीटा गेलाय कोन पावे कोन तक बड़ा मेला ता हेराई गेला कोन दे गेलाय भिड़े के मासे सोचे अरे दू घास गिला सब नवाय जरते मिया दो घास आई मरी सिरा जाते छो अरे फोटो हलबे वाह 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 धीरे धीरे आराम से जय गरम এটা 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 ড্রামা শুরু হয়ে গেল কি ফটো ফটো করা করে চিন নাই তুই সেদিন ফটো করে সব ডিলিট করে দিয়েছিস আমার মোবাইল आजादी से पहले हमारे गुड़ भी करता था ये गुड़ भी बिल्कुल था जिसके सिवाय झारखंड के पार्वती से लेकर दक्षिण से मयूरभंज उड़ीसा का मयूरभंज और पश्चिम से सरगुजा से लेकर बंगाल के बिल्कुल ये हमारे हमें अपना हक अधिकार नहीं देगा तो हमारी स्वशासन व्यवस्था को पुनः मजबूत किया जाए सामाजिक और सामाजिक रूप से
शासक बनाएंगे। और अब हमें नौजवानों से कहना है कि देखा अगर कहानी अपन नाम को परिभाषित नहीं करते तो 200 के तोरा के परिभाषित से कर देते। If you will not define yourself, other will define you. हम सारे लोग संतोष कटिया कहते हैं कि भाषा है दिशा है अचारिता कराई जाए लेकिन तो शिक्षा कराई जाए जब भाषा का अचारिता तोरा जाने है तो और आज पूरा समाज है लास्ट जरा बहुत सारे बच्चों हम नीचे से हमें 3 मिनट लेकर वक्तव्य का समाप्त कर रहे हैं। देखा हमने प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे झारखंड में जनजाति गौरव दिवस मनाने आए। अरे अगर इतना ही चिंता है आदिवासियों को उनके गौरव को लेकर अगर इतना ही चिंता है तो क्यों नहीं उसे सम्मान वोट देते हैं। 70 सालों से आदिवासी सम्मान की वोट मांग रहे हैं। और अगर इतना ही गौरव की चिंता है आदिवासियों का तो क्यों उसके जल जंगल जमीन को आप उजाड़ रहे हैं। झारखंड और भी अगल बगल के क्षेत्रों में जहां हमारा कुर्मी भाई बंधु और भी आदिवासी बसते हैं वहां के जल जंगल जमीन को उजाड़ कर देश के दूसरे राज्य को विकास कर रहे हैं। ये कैसी विकास है। एक राज्य को उजाड़ कर दूसरे राज्य को विकास करना क्या हम इसे विकास करते हैं। मैं अंतिम में अपने बातों को एक गाना के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं क्योंकि हमें जाना है यहाँ अधिकांश लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। हमारे से कहना हो भाषा से जो में सीख बांग्ला सीख उड़िया सीख इंग्लिश सीख फ्रेंच सीख स्पेनिश सीख जितने सीखा सीख लेकिन पर माए बाकी कूड़ मालिका के को बोले एगो बांग्ला भाषी तुम्हें सुंदर गान का लिखल है कुर्मी भरे रानी खेला रे कूड़ माली अमर भाषा रे जो तो भागवत दुख कष्ट खूब खुले हाथी कुर्मी आदिवासी कुर्मी आदिवासी कुर्मी आदिवासी यह बात कह के हमें अपना बात के सुनते हैं जोहार तो हमरा सबे के क्वेश्चन लेके बोल যে লোকে পকেট মারে তোরা নিজের মোবাইল পকেটে ভালো করে রাখবা। আর আমরা এই মঞ্চে যারা যুব কমিটি জেলা ছাড়াও জেলা কমিটি রাজ্য সদস্য যুব কমিটির সদস্যরা কে হবেন নিচে যাই রাজনীতিগুলা এদিকে আমরা অতিথি যারা আপনাকে নেওয়া করবেন। তো আমরা যুব কমিটি আর যারা রাজ্য কমিটির সদস্য যারা একটু একটিভ ভাবে আমরা অনুদান পত্রগুলো অনুদান পেটিগুলো কাজ করে পারবে ওরাকে নিচে আইকুন আমরা সংকটটা দুর্বলতা আমরা পহিলে কমিটি যুব সমাজের রাজদলী শ্রীবর মসরিয়ার রামেশ্বর মাহাতো ওরা ওনাহাতে আধার বয়স আমরা জনসভায় ওরাকে আমরা মঞ্চে হাত বাড়াইকে আর বুঝলাতে আর দেশে নেওয়ার জন্য আমরা যুব কমিটির সবাই দাদারা কে হবেন। আমরা রাজ্য কমিটির সদস্য রাজেন্দ্র অনুষ্ঠান তালাকে কে হবেন একটু পেটিগুলার জন্য যাইকে আর সহযোগিতা কেড়ে লাই। আমরা পুরুলিয়া জেলা জোয়ান কমিটি সবাইকে কেব তোরা যাইকে অনুদান পেটিগুলো ধরা আর মঞ্চে আমরা অতিথিরাকে